So, before ta mag-start, guys, I would like to Before ta mag-start, clarify. bago magsimula. I would like to clarify some of the comments, guys. Ay, nag-comment good na mag-auditing theory daw, your own version. So, naman ko auditing theory good sa YouTube, tapos naka-English. Ako mag-ibot tong own version. Gani ko na inaalam sa Amerika. Tapos na nag-heart. Ito, ugit siya mag-heart ko sa Amerika. Oh my God, I forgot. Nag-comment ninyo guys na indirect na pambubuling. Katupang mo na, sir, ngit-ngit lagi. Maklaro ni mo sa board. Hindi, sir. Dapat yung isa, nag-send sa ako kuha na, diet coffee. Nag-send sa ako, guys. After ko nag-post sa video, nag-send. Ano, sir, nag-350 na. Order na, pili ko. Sige na kayo makiinom marami. So sa karon, magkuha na ta, chill lang ang auditing theory, kay grabe ka technical and grabe ka boring. So, I'll start with katong drawing. Kana. Tapos ay duha dire. Tapos naiduha dire katuldok. Nya nay tulo dire. Nya kini na isa, tapos nani, tapos na po tulo. Na. Tapos na sila dire. Kana wala to topic karon. Murag sa science project. So unsa man ni? Itlog. Nanay sulod nga itlog. Baboy. Alay, baboy. Ay, baboy! Ilong sa baboy! Nanay ko. Pala mo yun. Nanay ko mo. Ilong sa baboy nga na ikog mo. Uy, So but. brilliant. So, inalin ni siya. Atong butang mag-label kaagad unsa ni sila. So, we have here the assurance services. Wrong spelling. Assurance services. Na kini, assurance services na sila. Tapos diri non-assurance services. So, unsa man na siya ang mga assurance o non-assurance services. So, dali sa tamang sukod, atong i-differentiate sila. But before ato nang silang i-differentiate, these services are the services that you are going to perform or you can perform if ever mga CPA na mo pohon. You can perform assurance services and you can perform non-assurance services. Now, that is only possible if you are related sa public practice. Eh pag naka sa government, of course, dili ka pwede. Pwede man yata, basta kayo imo lang ma-prove na 8 to 5, nagtrabaho din sa government. Basta kini siya, pang public practice. So, there are 4 fields na pwede nimo tuon. You have public practice, you have academe, you have government, sa isa, commerce and industry, di ba? So, sa public practice, it's as if lawyer ka na kay office, na kay mga customers or client na nasa public, na waka kabalo kung kinsay mo sulod diha. So, mo na yung public practice. So, imagine yourself, nga naanan mo yung office. Mo na yung mga ipang-perform. So, unsay kalahian ining duha, kining assurance services ug non-assurance services. There is assurance services, 2 words ang kinahanglan ninyo imanaan. Independent opinion. Dili magod sa assurance services, paghatag kag opinion sa isa ka subject matter. Like, correct ba ni siya or wrong ba ni siya? Maghatag kag opinion. So, dili asa na assurance services, wala na yung opinion. Dili work lang yun. Trabaho lang ka sa gusto ng kliyente. Kining non-assurance services. Kini, nakakay opinion. Kanya, atong i-highlight, dapat independent na.
So you're going to adhere pag-assurance services sa independence. Because mas gana man yun ang opinion kung gikan sa independent na person. Tama? Kindahay, gusto ka makabalo kung guwapo ba ka or guwapa ka. Kung imong mama ang imong panguntahan, guwapo mo ba? Siyempre, may nun yung nagwapo ka o guwapa ka, di ba? Pero kung diya ka sa gawas, makayo ang opinion ka nang din mo kaila, mas importante yung opinion, tama? Ay, nanggani uba na, may ngon yun ang guwapa sila. Nagwalang gani. Walay nahitabo, like, balinawon lang panahon, tapos, bumalik ka, guwapa kayo na. Natay nga na? Kailangan, Les. Wow, natay So, nga na? wala may call ba? Wala yung sasaw sa kalibutan na naman. Lakaw na kay mga on. Oh, di alam mo eh. Wow. Natay nga na mo kaila? Kuya ko eh. Kuya kayo, self-appreciation ka na, pag maghatag kag opinion sa imong sarili, sa imong sariling trabaho guys, di na independent. Ang tawag na kay self-review threat. Self-review threat. So, bawal. Dapat mo-adhere gid ka sa independence pag-assurance services because your opinion matters. Daghay naghulat ani. Daghay nag-rely. Now, when we talk about independence, pasensya, may naagig ko'y moments na mo falsetto o kalit. So, ang independence na what do we call as independence in mind or independence in fact. So meaning, pag independence in mind or independence in fact, kana gyud imong opinion, imo gyud na, wala na na sway, wala na na subject to biases. Nagets ba? Imo gyud na. Nya tinuod gyud na independent ka. Nagets ko? It's not subject to biases. And we have independence in appearance. So, duha. Pag may tag independence in appearance, kana ba maghimo kag report, kay ibutang ni mo ang opinion dire sa imuhang report. Imagine niyo ang report. So, mo na yung report. Tapos inyong ibutang na inyong opinion. Ang financial statements, financial statement audit kintaita, the financial statements audit are correct. Mo na imong opinion. Tapos imong apelido as an auditor ikasama unya ang imong gi-audit na company ikasama group of companies. Sumugag buang, di ba? Ikaw mo nag-audit as if sa imuhang company. However, di good to nimo company. Di good to nimo company gyud. Company to sa imuhang parinti na arang layuan na. So wala na ganing kahalos na kaila. Pareho ra gyud mo ba o kanang apelyido. However, bisang pag independent ka na in mind or in fact, pwede gyud mo layo na mo ng parinti. Pero in appearance dili man sumubagsak gyapon ka ani. So ang independence is very strict, dapat naning duha. Next to? So, doon ako kung unsay kalahian ni assurance services from non-assurance services. Si assurance services, you're going to give an opinion, an independent opinion about a subject matter. Ang subject matter, kung unsa ang gi-examine, kung unsa ang gi-audit. Kaya kung financial statement audit, the subject matter o ang gi-audit ana is the financial statements. Samantalang diri sa non-assurance services, kung ano rin non-assurance services, ipa-work lang ka. You are not expected to express an opinion. Nagets ba? Kunya, di po kinahanglan, independent ka ini sa kliyente or sa subject matter na imong i-examine. Nagets ba? Yes, so, butangan na nato ng mga label anam-anam. Let's start with diri. Unsa man eh? Basta isa na sila ka grupo kay kini siyang isa, ang tawag mo guna nila grupo, related services. Kini ba? Na nya kini others na natong itawag ani. So,
when you are in the public practice, one of your services na pwede ihatag kanang isa ka period ha is what do we call as management consultancy services. Ano akong gusto na services na ikuan i-master sa management consultancy services ng isa ka period ha. So sa management consultancy services, it is considered bang good as one of the highest form of services ng isa ka professional. Ano man? Ang imong clients dire ang top management ng mga company. Nawa kabaloon sa himuon ba? Nay problema, they don't know how to solve. Nay problema na sila yung mga alternatives but they wanted to make sure na naa sila sa right track, tama? Mo ng management consultancy. So they're going to present some problems and you're going to identify the problem gihapon bisang pag nagsulti na sila kay base og symptom ra. So mag-identify ka ng problem and then you have developed solutions. Ina na ka simple ning management consultancy services. So maghimo ba kag opinion ana? Dili. You just solve some problems of the top management. Nagets ba? Although sa management consultancy, it's not exclusive sa mga CPAs or Certified Public Accountants. It can also be performed by other professionals. Pero kung ang problema gyud ng company is all about costs or profit maximization, something like that, syempre sa ato na mosulod. Nagets ko? Kay broad man yung management consultancy services. So again, wala ni opinion na imong ihatag diri ha. Work lang. Isa pa sa work lang, kini or tax returns preparation. And tax planning. Nakana, wala kayo opinion himo na pagkabahon na kag tax returns kay ikaw may nakabalo. Unsa man ning tax returns preparation? Sa ato mong diri mga taxpayer mo ay maghimo na nilang tax return. Mag-compute ba butang sa papel unya kay di man sila kabalo kung sa ipamutang na items, magkuha sila mga professional which is us. So atong i-plaster ang ilang tax returns kay nabay na yung mga deadlines. Yeah, mga businesses or taxpayers gyud. For example, businesses, perting daghanan bayaran ng tax na VAT usahay, na other percentage taxes, na registration fee, na income taxes, daghan ang mga pangbayaran. So, unagan sila sa imo. So you are not expected to give an opinion gihapon ani. An independent opinion. Gets ba? You're just going to work based on your skills and knowledge na gitraining sa school. And we have tax planning, which is a higher form of tax service. Kada bang na kay client, tapos gusto niya na mahibalaan kung unsa ang mga better na option sa iyang business for 5 years in the future kintahay. So mutabang ka og tax planning. Unsa may iyang gamiton kinahanglan gyud daghang option si taxpayer. Una, pwede siya mogamit ng katong schedule, katong table sa income tax, or pwede katong 8%. Siyempre, para mahibalaan niya asa siya makatipid og tax, want to get siya sa professional. So may bagay, magkuang ko schedule or mag-flat na lang na 8%, or else kung itahay lang, simba ko, if mamatayay na ka na in 5 years, so imong i-plaster ang imong kuan, kayamanan, estate ba? O pwede ka muduol na kagad sa CPA para mapagamay ang estate tax na bayaran. O pwede ka kuan ng professional like CPAs and lawyers para plaster na ang paghatag-hatag, minimize pag yun ang tax. Mo na yung tax planning. And this is not covered diri nakuha na subject kay syempre lahi man nga subject kining tax and management consultancy services. So klaro kaayo na assurance services na sila kay mo ka maghatag dili gud og opinion. Tama? Ang pinakalisod sa tanan kining isa
Na others na di pa mahuna-hunaan, basta kay mag-work lang. If you are not expected to give an independent opinion, guys, malamang non-assurance na. So, dili man good inclusive ani tanan akong gipamutang ang mga non-assurance services. Nagets ba? So, later na ning duha kay di ta makasabot ining duha kaagad, nandi nato masulsihan ning uban diri ah. Let's talk about assurance services. So, para masabtan yun ang buong assurance services, magsugod sa tayo ng isa kagamay. So, kanang isa kagamay, ang tawagan na kay financial statement audit. Na, diri na audit ta, importante. So, anong importante man taan eh? Una, diba nag-ingon ako sa inyo sa una, na accountant, so may ikot sa accountant ka na, kita yung accountant. Na, kanang accountant. Pag-iba ng financial statements. Yung kanang financial statements, ihatag na sa users. Huwag inanay matuna sa PowerPoint. Ano mga user. Basta, mga tao na sila. Mo na nag-accountancy ko, guys. Kaya wala ko future sa art. So, kini. Users. Now, ang users, manggod, ilang i-extract ang information dali kay ilang basihan sa kuan, sa ilang mga decisions, tama ba? Ang problema is, makasalig ba or makarelay ba ang mga users anong financial statements na gihimo ni accountant? Actually, kining financial statements, dili si accountant ang responsable ani. Ang responsable ini si management. Under lang man ni si accountant ang management. So, dili makarelay. Tama? As to sina ba? Oh. So, dili sila makarelay kaagad. What are the reasons? Kaya ba sinurong ni ba? Marong ang ilang desisyon. Mo na ang naikatulo na party. Kinsa man eh. Ikaw ni, kintahan. Kining ikatulo na party, ang tawag, financial statement, auditor. Iyan yung tanawon ng financial statements, guys. Kung tama ba o mali. Siyempre na sila'y basihan ang standards, PAS and PFRS. Kung tama ba. Nagets ba? Tapos kinidayin sa FS Auditor, iyan ang tanawon. Pag tanawon, akong meaning ana, iyan ang i-audit. Nagets ba? Para makita kung tama ba ni or mali in accordance with PAS and PFRS. So, pag iyan na lang na-ascertain na sa report, na financial statements nga, na-report ni FS Auditor niya, ihatag sa users, medyo makampante ang mga users na malamang correct ng financial statements. Do you understand? So, technically, you can say, in the financial statement auditor, in the financial statement audit, the objective of the financial statement auditor is to express an opinion about whether the financial statements are correct in accordance with PAS and PFRS. Mo na yung pina-shortcut na pagkasulti sa iyahang job. Pero, ang tama yun is the financial statement auditor expresses an opinion about whether the financial statements are fairly stated in accordance with PAS and PFRS. Fairly stated in accordance with PAS and PFRS. Pero ang sa may meaning sa fairly stated, ang meaning sa fairly stated, the financial statements are free from material misstatements. So, inana ang opinion ni financial statement auditor. So, klaro kayo na wala siya nag-guarantee o wala siya naghatag og assurance na makitaan ang mga immaterial misstatements. Ang iyahang concern, ang material misstatements ra. So, again, ang word ng FS Auditor, ang pinaliiman, check the FS.
pinabribe to express an opinion about whether the FS are fairly stated in accordance with the accounting standards. Ang general accounting standards kay na ibang countries di man mo gamit og PAS and PFRS. Accounting standards na ako ibutang pero kay nalaman sa Pilipinas with PAS or PFRS. So pinasosyal. And then if you are going to simplify, simplify, specify pag yun fairly stated, ang meaning ana is free from material misstatements. Na. So, mo na yung financial statement audit, guys. Balik na ta sa financial statement audit later. So, sa ato karon kabalutan ang si financial statement auditor sa financial statement audit expresses an opinion about whether the financial statements are fairly stated in accordance with PAS and PFRS. And fairly stated means the financial statements are free from material misstatements. Gets ba? Basta mo na ang financial statement audit sa na pina-simple. So, humanata aning isa ka period. So, ang kining isa ka period is again financial statement audit. How about the other period, sir? Kini magong dakog yun, kini kanang gibutangan og unsa na kumo. Kini yun is generally audits na. So in short, there are 3 types of audits, good. And the first one na makarelate ka agad ta is financial statement audit, manggod. So may akong una nagihatag na ay what do we call as compliance audit. So, ang compliance audit, guys, nagihapon diri ay auditor. Nagapoy subject matter na auditor no. Nagapoy mga users. User, practitioner, and responsible party. O example ng compliance audit is kitahay ang SEC. Ipa-audit ko kung nag-comply ba ko sa policies ng SEC pag mag-teach karon sa pandemic. Although, kailangan may policies i-upload na din sa YouTube. So, mag-iingat tayo. So, di na lang ang basta ang school na akong kitabahuan, gusto nila may balaan kung ni-follow pa ba ko sa policies and standards ng school. So, ilang kong ipa-audit. So, ang tawagan ng compliance audit. Because normally, ang compliance audit, kung pinabright, the objective of the compliance auditor is to express an opinion about whether a certain lower office or a certain person in an organization is following the policies, procedures, and standards set by a higher authority. So, ang example na is school. Tapos CHED, mag-audit man ang CHED. Higher authority magod ang CHED. So normally, ang himuon ng CHED paadto sa school is a compliance audit kung nag-comply pa sa standards. So daghay pwede ani, dili na accountants ang pwede aning compliance audit. Pwede lang ng mga professionals. Depende. Pero financial statement audit, hindi na dapat mawala sa ato. Nag-gets na yung compliance audit? Yes. Yes. Now, let's go to the last one. The last type of audit. The last type of audit, guys, is the operational audit.
Operational audit example. Example sa ta para makarelate, usapan ng pina-bright ni tayo, pina-English. Kaya syempre, mo man na yung ganahan, no? May comment dito, na, kuwan siya eh. Bisaya pa. Nakaganit din ang isa. Wala, i-comment sa YouTube. I-comment personal. So, ang operational audit din ani, each of the branches or isa ka office, namagin na sila yung mission, vision, and goals. Yes. So, pag ilan ang na-hit ng ilang mission, vision, and goals, then they are operating as expected. Diba? So, nice sometimes. Oh, yeah, tama. Nice sometimes, na naibang pa-audit sa isa kitay ka department. Like, ang government, i-audit ang DepEd. Kung na-meet pa ba nila ilang mission, vision, and goals, masigang DepEd ba, nasaad na maligya nag-something, dili na siya for education. For education ba ang mission na kababaw niya, nasakpan nila na ang mga teachers, wala na ginatudlo, na maligya na lang sa sulod sa klase ng kanang mga bra, so wala na na-meet, di ba? So, kini na operational audit, ang practitioner's objective is to know if is to give an opinion about whether the office or a company or a branch is operating effectively and efficiently. And if we're going to talk about effectively and efficiently, they are meeting their goals, they are meeting their mission and vision. Nagets ba? Yes. Yes. Because if they're not hitting that, sometimes, ipa-close na ng isa ka company, ng isa ka business, kundi na mga hit ang mga targets. Nagets ba? Yes. So, muna ang 3 types of audit. Ay, kuha na sir, clarify ko. Modera, di ba, sa operational audit, ang auditor, some of the companies, ang auditor is employees of the company. Dili kinanglan. Pwede po external. Not necessary. Oh, not necessarily internal ang operational audit. Pero ang uban, internal audit mo lagi na. Sige lang, mao sana, timan isa ng tulo. Now, para maklarog yun, napay isa ka classification ng audit. Pwede magulong audit din namin. Lahi nila classification na operational, FS, and compliance. Lahi audit na namin. Audit classification. You can classify the audit into 3 also. You have external. You have internal audit. And government audit. Now, pag buingon tag external audit, ang example na isang financial statement audit, external, that means the auditor is from outside. Wala siya kinalaman sa financial statements making. Wala siya kinalaman sa mga tao na naghimo sa financial statements. Mo nang gitawag sa auditor. Tama ba? Yes. Pero again, sa external audit, pwede manggod na operational audit ang i-perform o compliance audit also. Nagets ba? Dili ang classification is nakafocus siya sa mga fields ng pagka-audit. Kini, klase ng audit yun sila. Operational, compliance, and FS. Nagets ba? Yes. Now, mo ng external audit, the auditor is from outside and is independent of the subject matter, is independent of the preparation of the subject matter, and is independent from the parties making the subject matter or preparing the subject matter. Nagets ba? So, mas gana ang opinion ani. Kining internal, empleyado ni, internal auditor. Empleyado ni, na normally, based on my experience, siya may mag-audit una. Para prepared na sila sa external audit. Like for example, sa school. Before mo na ang check, na internal auditor mag-audit ka agad. Oo. Para wala sila yung problema sa external audit. Now, normally, internal auditor, broad ang iyang pag-audit. Dili lang financial statement audit ng internal audit office.
Maaaring ang ma-assign sa internal audit kay kining tulo. Ilang i-audit ang isa ka department when it comes to FS. Financial statements ba? They are operating ba sa efficiently and effectively sa mission, vision, and goals. Tama? Or audit po sila if ever ni-follow ba sa policies and standards. So medyo dako ang scope ng internal audit. Nagets ba? So, why is it nga ang isang company na internal auditor kinahanglan pa na mag-hire og external auditor later? It is because ang internal auditor, ang iyang opinion, usahay matingted, kay nga naman, empleyado man siya, kanya basig, ma-crush siya ba? Kaya financial statements, ang iyang i-audit, internal audit, hala, tanawan daw financial statements, niya. Guwapa ang accountant, na. Magkulog-kulog pag kuha na, nabisa, mama mo i-check. Kaya guwapa, di ba? So, guwapa o niya, magdungan na sila kaon, si internal auditor o si kuan, accountant. Ay, magiging na ako na internal auditor mo, magiging na ako. Ang mga accountant na akong nakuha, mga tigulang, manggod. Although, kasi next day, kinagkababa naman ang kuhan. Standards, pwede na kong tigulang bes. Kabalo na kagkinsay ng mga na. Oo. Oo. May asim pa. Karang maasing na. So, mo ng internal audit, kinahanglan gihapon ng external audit. Kay kini manggod, kanang dili tainted yung opinion. Kini, kadugayan matainted ni. Karon, kung gusto nimo backtick yun, ang imuhang checking sa operations, sa compliance, at sa financial statement, normally, si internal auditor or si internal audit department, dili part sa management, dili sila under sa chief executive officer o president ba. Kaya kana manggod sila ang mga responsible party, mga auditunon yun na ang ilang mga trabaho. So, mo report ng internal audit department normally sa audit committee ng board of directors. Ana man na shareholders nagang kaayo, board of directors. Usa pa dayon ang management. Taas ang mga board of directors kaysa sa management. Unya naka-committee na sila. Yan ay audit committee. Na mo na magbantay sa executive committee. Ang executive committee mo ay nagpadagan sa business. Ang ilang kaaway si audit committee. Hindi man yun noon kaaway. Nagbantay na kung nagpinuang ba sila. So si audit committee mo ay mag-design sa ilang audit na process. Like siya mo ay mag-design sa functions ng internal audit department. Kanya siya po'y mamili ng external auditor. Kana kung grabe ni audit committee ka seryoso sa ilahang trabaho na mga usahin na dili seryoso. Pero pag seryoso, sila gid dapat yun na ang mag-design sa audit. Nagets ba? And dahil sikat, kanya government audit. Nasikat tulang permiti sa balita. Parang COA. Government audit man na. Feeling na to external na siya. Pero government gyapon gud siya. Pero, mura siyang external sa feeling ng mga departments. Like Department of Education. Pagkuha na gani, feeling nila external na. Pero syempre, kung may kinalaman si COA dapat sa operations ni DepEd. Tama? Pero under good sila sa government. So, ang kinatrabaho ng COA is, una, financial statement audit. Kung sakto ba ang ilang financial statements pagka-process. Kailangan na sila yung standard. Unya, naghimo na po ng standard na may standard sa international sa lao ni COA. Si COA yun ang mag-training kung saan pag-record ang transaction, sa pag-process ang transactions. Siya mo yung standard setter sa government. Yan siya po yung mag-audit. Nagets ba? So, trabaho na ni COA ng financial statement audit. Trabahoon po na niya ng operational audit. Kung nasunod pa ba ang mission vision ng na munisipyo o department. Tama ba? Compliance, yun. Mo na yung pinakadamo nila kung ni-comply ba ka sa ilang mga memo, ni-comply po ba ka sa batas.
So kapo yung trabaho ng government auditors, especially kung COA na. Although na po mga internal auditor sa government na before pa si COA, nag-andam na sila daan. Yan, kung makakita sila, patay, kumupul mo gini. Mangita ka ng upuan. Sige, imo ini kuan pabilis. Cheese na guys. Yung sa manig, yung sa manig ninyo, wrong eh. Wrong eh, papatay ta sa kuwaan eh. So may itong irason. Dali na, mag-meeting ka. Chismis na guys. Ang tinawag yun is, kana nang masakpan na sa kuwa, may na lang dito. Winarak nyo na kami. Ay, wala. Ayaw na lang. Isa may audit ko Ambot, kasi mo kuwan sa kanang kang COA, basta kay ang nakabutang sa batas, COA is independent. Na dili siya dapat pakialaman ng bisag unsa na branches of the government. So, gihimo gyud na nakuan sa constitution na independent yun siya. So, it's enough, di ba? Amot lang, kinsa magkuan sa ila. Pero sa practice, sa mga audit firm, kinsa may mag-audit sa ila, lahi po na audit firm, tana po, no? Sa atuwa. Sunok isa ka po. Sa international dili, hindi na kuha-kuha. Kuha to. Ang COA, pasig magpa-audit sa ibang bansa na ba? Or ipa-audit na lang tayo sa SGB. I don't know. Wala mo pa yun. Di man ko lawyer good. Pero supposedly, kanang COA should not be influenced by the executive, the judiciary, and the legislative. Kuhan yun sila. Independent na government body. So, baka na ang mga types of audits according sa field, according sa class yun ng audit. Now, there are different types of auditors related to this. Kinsa man sa mga auditors? Siyempre, hindi na, kay Kapoy naman no? O, kana, external auditor, internal auditor, and government auditor. Pag witty, ang tinod na witty, ana, rao. Ana, diba? So again, external auditor are independent from the subject matter. The preparers of the subject matter mas gana pa kung independent siya sa organization na auditor no. Tama? Ang internal auditor employed within the organization, but para mas mapataas ang iyang independence, it should report directly to the audit committee ng isa ka company. Tama ba? And we have government auditors. So, example, lagit kay ka ng Commission on Audit na mga auditors. Nagets ba? So, mo na siya guys. Kining nalingin. Huwag ka lang tulong. Tulong ka kung mo. Buang mo eh. Mo na, ilong na naman gid may saguan. Sa baboy. Next! Let's talk about this another circle, guys. Kining another circle is what do we call as review. So, kung review financial statements sa itong isgutan, kay isa man na ka-example ng review, assurance service kaya po na siya guys. But before pa ta, pagpadayon diya sa review, kaya itong mga differentiate siya from the audit. I'll tell you guys, sa FS audit, as the FS auditor, you're going to express an opinion, di ba? Kung tama ba ang financial statements or free from material misstatements in accordance with PAS and PFRS. And how do you do that? How do you make an opinion? Una yun is evidence gathering. Kay kinahanglan ang imong opinion is based on evidence. That's what do we call being objective. Dapat inana, dapat yun. Dili lang as accountant, pati as tao, you are objective. Ha? Kung sa ganilang objective, kung i-practice ni mo ang objective, guys, before ka mag-storya, dapat na kay support. May ebidensya ba? Yes. Oo. Kana bang moingon og kini butan kini ang tao ba? Na kay support.
may NBI clearance, police clearance, barangay clearance, objective na. Ang kabaliktaran sa objective ka na mga subjective na ba ay tanawa no? Tanawa na mo, wa magit ni mahimong talong. Subjective na siya. Dili kini mag-audit ka, objective yung the best. Pag wala kang ebidensya, ay magatag na opinion. Nagets ba? So, evidence gathering sa aka. So, dagang kayo kung mga i-perform, guys. Mao ni ang imuhang mga audit procedures na pwede i-perform. Dahil objective ko. Example, ano yan? Ng New Year sa bagong taon. Sa mo na. Ano siya? Objective ko yun ang kan ba? Mag-celebrate ng New Year sa bagong taon. Ano lang yun? It's a fact. Uy! Political views. Wala ko pa nagkuhan. Mag-celebrate gani kag New Year sa bagong Oo. taon. Daghan ang It's a fact. procedures. Daghan siya na klase. Para makita ninyo. Oo. Number 1, pwede na eh. Recomputation. So, ato ka sa mga details ng financial statements, imong i-recompute or recalculate, isa na sa mga procedures nimo. Pwede gani inspection of documents. Daghan na sila guys, pati gani inquiry. Mangutana ba? Unya mag-observation. Unya mag-analytical procedures. Basta daghan, ato ganang balikan later. Kaya ato yung tiwason buong itlog. Dapat mabutangan na nato og label ning buong itlog, ha? So, dili daghan kayo og audit procedures na i-perform si auditor in order to get evidence to support his opinion, his or her opinion. Tama ba? Nagets ko? Yes. Ato nang compare siya sa review. Sa review, dili na ni kauwi ang mga ipang-perform sa review. Although assurance ni siya, pero gamay ang assurance na ihatag ni review kaysa sa audit. Kung saan na, elaborate sa nato to before pa nato i-compare din eh. Ang ihatag nimo, kung ikaw mo'y practitioner sa review of financial statements, for example, ang assurance na imong ihatag diya, guys, kay ang tawag kay negative assurance. So, negative assurance or limited assurance or average or moderate assurance. O sa sa audit, sir, kung uy, bahalag negative assurance niya, aminin na negative assurance sa kay kuwan siya, limited or average. Ha? Naman ko ipangutanan ako ng estudyante. Kung saan na yung sa audit? Ako naman yan sila na sa audit una. Ang sa audit mong good na ihatag na assurance ni practitioner, mo ng OA kayo ang iyang evidence gathering. Kay dapat, ang mahatag ni financial statement auditor is high assurance. Or positive, still lang siya, positive assurance. Or reasonable assurance. So, ang mga pangutan ng mga gudusahay, what type of assurance ang ihatag ng mga audit or examination? Siyempre, reasonable assurance. What is the level? High assurance. What is the type? Positive na assurance. Nagas ba? O, inana na sila, guys. So, next, aside sa assurance na ilang kalahian, assurance sila, lahi, level of assurance, tama ba? Nagas ko? Pero before pa tamo ato sa ikaduha nila na kalahian, guys, ang FS audit, ang mahatag na high
assurance or reasonable. Never gyud ang absolute assurance. Nagets ba? Ikaw kaingon ba na kini ako naman ang i-audit 100% correct na. Kailangan ka-update ako. Self-appreciation, di ba? Nakoy kailan na. Update kayo. Self-appreciation po. Self-appreciation. Di pa yun post self-appreciation. Saan tawagan na? Saan tawagan na? Mamalay ni? Ay, pati. Ayan siya. Dili pwede ang absolute assurance bisan pag FS audit. Ano man, you cannot say na 100% pag na-audit na nimo, correct na ang financial statement. It's because it has been subjected normally with sampling. Ano sa maning sampling? Pili lang ka, pili lang. Pili lang kag mga transactions na i-audit, guys. Like, for one whole year ang financial statements. Dili pwede na i-test nimo tanan transactions from January 1 to 12/31. Kaya mingo ng mga users, asa naman ang audited FS? Kadali naman kay January 4 pa may. Pag madugay na inyong audited FS, ang decision making ng mga users, guys, di na nila magamit, mahimo nang irrelevant. So normally, mag-sampling na. Nagets ba? Example ako. Mag-sampling ko, mangita ko sa asa dapit, busy ang season ng business. Kanang magkabisik-bisik pag-record ba? Kanang kalisod-lisod, daghan og mga sayo. Kitahay, ang company na atong i-audit is kanang mamaligyayo kandila. Of course, sa November na, di ba? So dito lang i-audit yun, ang uban din na kaayo. Nagets ba? Yes. So, sampling manggod, dili man i-test ang 100% because it will become inefficient. So, because of that, dili good absolute ang assurance. Tapos, napagin din ng mga issues, kini bang fatigue. Tapos, kuan, it is subject to judgment ni auditor. Di ba yata perfect? Di ba? No one is perfect. Pero nagsulti sa ako, na-idol. So, perfect. Wala daw, guwapa siya. Seryoso po yun kayo itong now. Wala yung perfectness. Wala yung dool. Dool sa perfect ba? Di ba da? So, tungod ani na mga butang, di ka kahatag og absolute assurance, bahala pag imo nang gi-examine og talong daghan kay kag ipang butang or gipanghimo ng mga procedures in order to gather evidence. Nagets ba? Okay? Last na lang, kay kabalo naman mong negative, high na, dili pwede na kuan, absolute assurance. Ang isa sa mga maligyod ng mga tao sa public, sa practice gyud, is that, if ever na-audit na lang ni auditor, sure na ang ilang business, mudako, may mo successful. Di maguna mo ang purpose sa audit. Ang purpose yun sa financial statement audit, guys, is just to ascertain or to give an opinion kung nag-follow ba sa PAS and PFRS ang financial statements. It doesn't mean na na-audit na, nag-going concern na mo. Forever na na inyo ang company. Or grabe na inyong profits next year, na-audit na good. Baon na. Mauday ng usahay katong nag-audit ko sa isa ka-co-op. Kaya nahimo mang kong staff. Pag happy kayo ang cooperative, nagit itong auditor, masakto na git ni tanan. Tapos nawalakpak na yun sila. Oh my God, mga bukuan din eh. Kanang si Buddha, kanang hulog sa iyon pagit sa speech na ipaabot yun sa Ginoo nato dili ang atong auditor para matarong ang tanan. Kuna patay di mauna. Kaya again, natuwa na ako, ang audit is only to give an opinion kung ang financial statements nag-follow sa PAS and PFRS. Nagets ba? Okay. So, mo na to. Lahi sila sa level of kanang assurance sa inahatag. Kini average, kini high ng audit. Tama ba? Now, let's go to procedures. Kini magong review, ang procedures na pwede nimo imuon dili duha ka inquiry. Sa inquiry, mangutana. Mangutana ka.
within ragin sa company pag yun, dili pwede mangutana sa gawas-gawas. Ang kana mong financial statement audit, pwede mo ka mangutana sa gawas. Mangutana ka sa BIR, mangutana ka sa DOLE, kung asa man galing dapat mo report na. Mangutana ka dito sa SEC, mangutana ka dito sa... Basta, pag co-op na, mangutana ka sa CPA, kung tinulong ba sila sa requirements. Sometimes, na-effect na sa financial statements pag na mga penalties. Tama ba? Yes. Pero kini guys, yung review, within the company review. And, aside from which, pwede po pag-perform of analytical procedures. O sa inyo ko lang, kaysa yung pamanta, unang-una na lang na analysis. Kada bang imposible nga na-debit, depreciation expense, credit income. Wala. Ubagting yung dunggan na depreciation expense, credit income. Man siya na transaction. Imposible man. So, bagsak siya sa analytical procedures, guys. Bagsak sa imong expectation ba? Okay, kung i-define mo ang analytical procedures, you develop expectations, you compare it with the actual data. Pag walay significant difference from your expectation, walay problema. Pero kung may significant difference, investigate further. Gets ba? What if nakakita ka? Nakuha ng interest expense, yun niya, ang loan 100,000, ang interest expense 1 million. Manigikan. Imo gid nang kuanan, di ba? Investigate further, tama ba? So, analytical procedures is performed diri sa FS audit. Apil diri. Ay, nala wala ko gitiwas. Pa-perform ko na diri sa review. So, duha na ang ma-perform, guys. So, kung imo siya ikuha, grabe ka OE sa mga ipang-perform na procedures diri, duha na. Tama ba? Last, nakalahian nila, guys. Ang tono sa ilang opinion. Ang tono sa opinion diri sa financial statement audit, labi nagwalay mali or walay material misstatement. In my opinion, the financial statements are fairly stated in accordance with the acceptable accounting standards. Nagets ba? Or, in my opinion, the financial statements are free from material misstatements, both because of errors or fraud. Ano ang tono? Social, di ba? Dili sa review, pag wala kay nakita na material misstatement, pag perform ni mo ining duha, ay mong tono kay in my sa ito'y tono niya, lisod din ng English eh. Nothing has come to my attention that will make me believe that the financial statements are not fairly stated. Di ba? Kung nagkuhan na gawan, hinay ang iyang opinion, tama ba? Na wala ko yung nakitaan. So may tawag na, nothing has come to my attention. Kasi, hindi nga na, wala. Na, may kulay gravity. Hindi ko alam. Ay, when I perform these two, wala ay something na ako na nakitaan that will make me believe that the financial statements are not presented fairly. Tama ba? Nagets ko? Siguro na, pero wala na kami. Wala, dili ko din na. Basta, nothing has come to my attention. Nagets ba? Yes. So, mo nang kalahian ni guys. So, assignment ninyo is magtanaw aning review report. Tanawon na good. Di man ako ipamemorize word by word. Pati ning FS audit report para makita ninyo unsa jay kalahian. And you find those words na akong gisulti because I did not memorize word by word. Okay, naka-standardize man yung review report. Pero, the substance is there. Nagets ba? Yes. So, muna guys, kini, muna assurance services. However guys, wala pa ganang human, kaya na may usahay, assurance service siya. Paghatag kag opinion about the subject matter. But it cannot be classified as a review. It cannot also be classified as an audit. Because it's not a compliance, it's not a financial statement audit, and it's not an operational audit. So, tawagon na lang natin sila other assurance services. Kaya ko na nang i-delete. Okay. So, itong ibiyaan ganina, ay nagalita lapit. Humana naman na sa audits, humana punta sa review, tapos ang assurance services lamang kay
na usahay nga dili ma-fall sa review o sa audits. So, what are the things that you should look for para may balanin mo na assurance service siya, bahalag dili siya audit, bahalag dili siya review. So, we have what do we call the elements of assurance engagements. So, what are the elements of assurance engagements? Mula na yung tanawon. Una, na by three-party relationship. Dili ko ang third party. Kay nilugo na ba ni sa actual board, tapos nakabutang dito third party relationship, niya gipili pag yun sa akong mga kauban kay nagdali-dali man. Three-party relationship, which is composed of, number one, si practitioner. Number two, si user or users. Number three, si responsible party. So para masabtan ni siya, balik ta sa financial statement audit atong i-check. Kaya financial statement audit na under man sa assurance services. Let's see if ever pasado siya sa three-party relationship. Do you follow? So again, sa financial statement audit, I told you that there are three parties. Ikaw, the financial statement auditor, ang mag-examine, ang maghatag ng opinion, FS auditor ka. Pero pag assurance engagement as a whole, you will be known as the practitioner. So si practitioner dahil guys, ang maghimo og opinion. Ako na kaibutan, opinion in charge. So generic ang practitioner. FS auditor is very specific. It's a practitioner sa financial statement audit, tama? And aside from the FS auditor, nag-ingon ko sa inyo ganina that the financial statements ginahimo gid na ni management represented by the accountant. Kani siya ang naghimo sa financial statements, guys. Ang tawag gani sa ila are the responsible party. So, responsible for the preparation of subject matter. Pag may utang subject matter, ang gina-examine or ang gina-subject sa examination, that's the subject matter. And pag financial statement audit, ang subject matter is of course the financial statements. So who prepared the financial statements? So si management represented by the accountant. So they are considered as the responsible party. Unya, mauni sila ang kulbaan perminti pag maghatag og opinion ang practitioner or ang financial statement auditor in case sa financial statement audit. Kay basin og pangit ang opinion ng financial statement auditor, sila ang malintikan. Munang gitawag sila responsible party. You get it? And of course, na users. Kini mga users nag-atang ni sa report ni as practitioner. Nag-atang ni siya, kini mga users, sa report nimo, sa opinion nimo as practitioner. Kay lagi, gusto nila mo rely sa subject matter and whatever it is imong opinion and the correct amounts, labi ng financial statement audit, mo man na ilang basihan good sa ilang decisions. So, we are already familiar pag financial statement audit, ang users are katong G-CLIPS. Katong government, employees, creditors, lenders, investors, public and suppliers. Although, ang kasagaran yun guys, ang primary manggod na ng inahanglan of financial statements information are the investors, suppliers, and the lenders.
Labi na ang investors, kay investors or owners, gusto gid nila makitaan kung naunsa na ang kanang company na ilang gi-investan. Tama? So, kinsa man gyud na investors. Mao bitaw lang pag maghimo og report si practitioner or si financial statement auditor kay nag-audit sa financial statements. It will be addressed sa investors normally, sa shareholders ba? Kung wala sa shareholders, sa board of directors, murag sila ang paingnan sa sulat ni auditor that contains an opinion. Di yun na maadto sa management. Kaya again, si management ang gina-audit, ang responsible party. Imagine kung maghimo ka as a practitioner ng opinion nimo. Nya maot imong opinion ba? Wrong ang financial statements imong gibutang. Tapos imo lang gihatag sa president ng company, ang chief executive officer. Iyan na lang kumoton. Basta again, the first element is na by three-party relationship ang isa ka engagement. Pag na kay nagduha-duha ka na engagement ba, kung assurance ba ni or non-assurance, i-check na by three-party relationship. So na by practitioner, na by responsible party, or na by users. Sa users, best katong si creditors or customers? Yan na mga lenders. Customers siguro. Basta kay lenders, investors, and suppliers are the primary users of kanang financial statement information. Sila yung pinakagusto sa financial statement information na correct. Ha? Tapos ako lang gikuhan sa inyo nga sa tuloy pag yun, si lenders, investors, and suppliers, si investors pag yun, ang grabe ka, ang say tawag, interested sa financial statements information ng company. Nagets ba? Nagets ba? Yes. Now, if check na, di pa dayon gihapon ka sure kung assurance engagement. Because even if na ay three-party relationship, you need to look for other elements. So the other element is, na ba'y subject matter? Unsa man nga subject matter? Ang i-examine. So sa financial statement audit again, ang i-examine is the financial statements. But when we talk about subject matter in general, mo ni ang pwede na ipang-examine. Examine na itong itawag kaya syempre, assurance services man ito ang audit, lahi man yun ang audit, it's very specific, tama ba? So, ang examine guys, in general, mga subject matter ni siya can be in the form of data. In which sa data, diya na belong ang financial statements. Information ba? Ipa-audit ang information, ipa-examine ang information if this is reliable or not based on a criteria. Tama ba? Gets? Pwede po, behavior. Ang i-audit ang behavior. Pakihataw kong example kanina sa compliance audit na gipa-examine ni Surigao Education Center kung nag-follow pa ba ko sa ilang policies. So, kung kamo ang gipa-audit sa ako, ang inyong gina-audit guys is ang akong behavior. Mutunga ba ko alas 8? Hindi. Kay, kuan man, work from home man. Diba? Basta kayo inana. So, ang gina-audit nato is ang behavior if I am following the policies and procedures. Nagets ba? Pwede follow? Yes. Pwede po guys, aside from the behavior, we have systems. Systems. Like for example, ipa-audit na mo mga accounting system or payroll system. Kung functioning ba as intended. So meaning, operational audit of the system. Tama ba? Enrollment system, something na. Nagis ba? Okay. Kung ba niya akong system, kaya naman purpose. Kung na-fit ba ang iyang purpose effectively and efficiently. Nagets ba? So, pwede ang systems. So, sa ganun systems, it's a combination of a step-by-step processes. Daghan lamang sila. Isa na kasistema. Kaya ang process, di ba, kay step-by-step, ang combination ng processes is a system. Tama ba? It can be a computer system or a manual system. Basta,
system pwede siya i-subject sa examination as an assurance engagement. Nagets ba? So I'm going to repeat. The subject matter, simple na siya guys. Unsa man ang i-examine. It could be data, including sa data ang financial statements, but there are a lot of information na pwede ipa-audit. We have behavior, and we have the systems. Nagets? So duha na ang imuhang tanawonon. Unya, kung check ng duha, di gihapon kasyon, kay kinahanglan na sa timo, hanapon ang ikatulo. We have suitable criteria. So, unsa man yung criteria sa kini criteria guys, ang basihan. Ano nakaingon man ka na wrong or correct ang isa ka information? Ano kahatag kag opinion na inana? Kaya kay criteria. So, sa financial statement audit, ang criteria, ang pass and paper is kay sila may nagsulti kung unsay tama na presentation, unsay tama na measurement, tama? Unsay tama na treatment. Mo bitaw na mag-express ka ng opinion kung fair ba siya presented in accordance with pass and PFRS, tama ba? Because di maka makasulti opinion na ganas siya or sakto siya or balik siya kung walay criteria. Nagets ko? Di ba, lo? Yes. So, dapat na yung criteria. Like katong i-audit ko, akong behavior, kung i-follow pa ba ko sa policies and standards. Ang criteria, policies and standards. So, that's criteria. Nagets ba? Pero kailangan mo ko yung nakabutang sa iya, ha? Suitable. Ano sa may meaning ng suitable? Ang meaning ng suitable, guys, is dapat na daw ni ng mga characteristics. Corn. Kung sa maning si comprehensive. Comprehensive. Yeah. Comprehensive, that means kada na criteria has been used by a lot of subjects. Like ang PAS and PFRS, guys, is followed all over the Philippines. Tapos, gikan ba yun sa International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards, and there are a lot of countries that are following them. So that is a criteria na comprehensive. Nagets ba? Kaya kung kanalay mong criteria, example, criteria ni mo sa imuhang dream boy, imuha ka, di na sa comprehensive, guys. Kinahanglan, active mo gitar, di ba? Chinito, di ba? Tapos, nai-ups, mga 12 kabuok. Kana sa, imuha naman na, dili na sa comprehensive na criteria. So, na siya ha. Ang Republic Acts also, mga criteria na siya. Pero kaso law, di ba, daghay nag-follow yun na. So, may lain ha. Kanang criteria sa budget, di mo na makapasa o comprehensive, guys. Okay na, sila naman. Sila naman. Dapat ang criteria is comprehensive. So, kana pong magpakabuhi ka as maayong tao, unsa may criteria? Holy Bible, di ba? Kuha na siya. Comprehensive na siya. Daga may nag-follow na. Tama ba? Basta dapat siya comprehensive. Nagets niya? Next is dapat daw kana na criteria is understandable. Like na logic ba? Anong inana ang criteria? Because na logic. Kanang imuhang criteria na gusto ka hinlo og tiil ang imong dream boy. Imo naman na wala rin logic. Kasi imo na kana sa dili na sa mapil dire. Kanang ikaw na nakasabot. Namo kay ganahan daw na kanang ganahan lang ka. Bahala di kasabot ang uban. Like ang uban ganahan na ibangas. But kung ano preference? Ang uban gusto hinlo lang. Ang uban basta naitato, ganahan og naitato. Basta kaning diri dapat understandable ng mga naggamit kaya dapat comprehensive man. Tama ba? Nagets? Next. Relevant. Importante guys ng relevant. Pag walay pulos, kagintahay.
na kay criteria sa imong ganahan dream guy pero minyo naka-best. Kaya mo criteria good best. Irrelevant. Irrelevant na. Dili na siya timely, di na siya nagagamit karon. Or else na kay standard. Nasa una pa rin na standard. Wala ginagamit ba? Aka na siya, irrelevant na standard, di na siya pwede tawagon og suitable criteria. Agets ko? Uy. Next. Reliable. Reliable. Maaasahan. Agets ba? And the last is neutral. So the criteria is dapat walay gi-favor mo nang gibutang na siya. Kung judge ka sa budget, maghatag mo kag opinion. Kasi syempre, kinsay mo daog. Kunya, nakabalo ka guys ba, na ang imuhang close friend ni Apil, chinita man to. Sige, butang mo sa criteria. Chinita, 60%. Kana siya guys. Dili na siya neutral guys. Naman ay kinikilingan. May pinoprotektahan. May kasinungalingan. At serbisyong hindi totoo. So, dapat neutral ang criteria. Nagets ba? So, if those things are present, guys, then you can say that there is a suitable criteria. Now, under the financial statement audit, kay maumay atong kumpiran, o naaman ni tanan, ang pasar PFAL is, pasar man ani, comprehensive man siya. Understandable. Understandable na siya. Bahala din mo mo to, oh. Understandable ng pasar PFARS. Relevant, reliable, and neutral na siya. Walay kinikilingan ng mga companies, walay kinikilingan na bansa. Nagets ba? Because it's tackling transactions that may happen. Dili man na kuan man ni kay ang San Miguel Corporation man ato ning paburan kay mo ning ilahang need. Nagets ba? Yes. So, mo nang suitable criteria. Next. Number 4, sufficient, appropriate evidence. Gina-require ba ka sa engagement na magkuha og evidence? Pag yes, ma-check ka dali, pero ang question, unsay meaning sufficient, appropriate? When we talk about sufficiency, here, we talk about quantity of the evidence. Tama na ba ang quantity ng evidence? Sufficiency is quantity. And when we talk about appropriateness, that's pertaining to the quality of the evidence. Because the evidence that you need to gather as a practitioner, as a financial statement auditor, kung financial statement audit, practitioner na lang, should be enough in quantity and enough in quality. Nagets ba? So, one ay number 4. And number 5 is WAR. Na written assurance report. Kinahanglan baka maghimo ginani. Pag kinahanglan gani guys, kini mong written assurance report. Dili nimo ibutang imong opinion na ipasa nimo sa users. Nagets ba? So if that is needed, malamang assurance engagement na imong nasudlan. So muna imong check. Pag ana nimo, kung ano na engagement way. Di man review, kay kabalo mo ko sa review. Di mo po audit. Ako i-check ang 5 elements. Nabay 3-party relationship. Check. Nabay subject matter. O naapod. Naabay suitable criteria. O naapod. Naabay sufficient appropriate evidence na kinahanglan ng engagement. Yes. And am I needed to issue a written assurance report at the end of the engagement? If that is yes, then ang imong nasudlan na engagement is an assurance engagement. Engagement pala, wala yes. Now, last thing, di ba rin last thing? Next is, we have of assurance engagements. Unsa may types of assurance engagements? Pitatabahuman diri adapit guys. Ang types of assurance engagements, duha na. First one, direct reporting engagement. And assertion-based
engagement. Unsa ning direct reporting engagement? Sige, assertion based sa ta para masabtan ning assertion based. Pag practitioner ka, unya nanay assertion gani ang responsible party. Nana siya pinaninindigan ba? Nana siya tawagan na? Aside sa pinaninindigan? Nasa pinagmamalaki na something. Assertion-based engagement na. Example, sa financial statement audit. Auditor ka. Tapos ako ang management. Tapos, ako mag-ihatag ang financial statement sa inyo. Siyempre, ang akong assertion na kanang financial statement na mong gihimo, nag-follow gyud na sa PAS and PFRS. Naninindigan ko na tama na. Na murag akong iingon po sa auditor na nagsayang-sayang ra kag oras na imo nang i-audit because I'm pretty sure that that is correct, that is fairly stated, and that is free from material misstatement. So, mo ang assertion-based engagement. Ang imong trabaho diha as an auditor is to prove kung sakto ba ang assertion ni responsible party or not. Nagets ba? Di follow? Yes. Kining direct reporting, guys, wala may assertion ani ang responsible party. Wala ba? Ako kintahay si responsible party. Kasi paki-examine ganin na yung sistema. Tapos, ingon dayon ka na. Sige, unsa may imong assertion ani inyong sistema? Correct ni dili. Wala siguro ka ba sir? Ikaw bala. Oo, kasabutan ang mong sistema pinalit mo na. Tapos, amo lang i-maintain kay kami may gi-training para i-maintain na system. Kana, direct reporting engagement na. Nagets ko? Di ba, no? Ang assertion-based engagement na pinaninindigan si responsible party. Correct, ne? Sayang mga oras. Kami po yung nagkuha na, ne? Ang abo po yung accountant. Top 2 sa CPA board examination. Gamay lang ang labaw ni top 1. Nagets ba? Yes. So that's assertion-based and direct reporting engagement. Nagets ba? So, tapos na ta sa assurance services. Lalo mo yung idea, basta kay nanay opinion tanan. Kini, hinay-hinay ang opinion, limited. Kini, high. Kabalo na sa elements ng assurance services and, of course, the type of assurance services. Ang kulang na lang yun nga itlog is kining doa. Sama? Okay. So, sa related services, nang gitawag sa related services, kay halos duol-duol sa ani. Pero, di siya maghatag og opinion. Pero duol-duol ani. Pero dili maghatag og opinion. Nay assurance, wala ning assurance. Tama ba? Uy, nagets ko? Ang related services again is duol-duol ani. Pero dili ka maghatag og opinion. Example, kanang agreed upon procedures. You can perform this. Anong agreed upon procedures man? Pag-audit, pag-review, pag-assurance services, guys, nakay procedures na i-perform. Tapos, as a practitioner, kung ikaw yun si practitioner, guys, ikaw mo'y magbuot, ikaw mo'y mag-design what are those procedures, how to do those procedures, when to do those procedures. Nagets ba? Dili imong client, dili ang users. Ikaw independently mag-design. Nagets ba? In order to get your sufficient appropriate evidence. Pero dili sa agreed upon procedures, guys, dili ikaw or dili ikaw na ang nagkuhan sa procedure. Sometimes ganing kay suguon na ka, i-perform daw ni sir. Kay naglibo. Ang kanang kliyente kung unsaon siya pag-perform, ikaw rin nakabalo. Example, akong recent na client or dugay-dugay na client. Huwag man sa nagpa-audit, ang iyang gusto is ipatrace from collection report kung naadto ba sa passbook, sa bangko ba. Sumuli akong gibuhat, naglisod man sa adto, kasi siyempre sa bank, naamang ko yung mga acronym like BS, bank service charges, ganun ngayon na ba? Dito siya kayo ma-familiar kung unsaon na siya. So, mula akong gibuhat,
kinsa may nag-design sa procedure, dili man ako. Siya may nag-ingon, ni follow raman ko. So that is one example of agreed upon procedures. Nagets ba? So the procedure is not designed by me. Or kung ni-appeal manggaling ko, duha me. The responsibility for designing procedures is not on the side of the practitioner. Pwede siya sa client or other parties. Yan, itabaho na ka. Nagets ba? Now, pag agreed upon procedures, guys, you are also going to issue a report. Pero ang report, ang tawag is report on factual findings. Dili siya audit report. Dili siya assurance report. Report on factual findings. Kung sa imong findings, based sa pag-perform nimo sa procedure, report on factual findings ang tawag. Which is dapat limited ang distribution. Nga naman, ang imo mong gi-perform sa agreed upon procedures kay halos parihaan eh. What if na ay kliyente ipa-perform ni sa imo ba? Murag audit no. So syempre, kini report on factual findings, ilimit na sa kung kinsay nakahibalo sa procedures nga sinabutan ka na. Kaya pag imo na siyang i-available sa tanan users, basig ang uban users ma-mislead ba? Audit report na eh. Kasi di yun na audit report. Report on factual findings, lagit na. There is no assurance because you are not the ones designing you are not the ones or you are not the only ones designing the procedures. Tama ba? So dapat limited ang distribution. Nagets ba? So, ang assignment na po is you need to see a report on factual findings and compare it with the audit report also so that you'll know kung unsay kalahian nila in substance. Pero kung mga sulti ron, gusto lang ako makita ninyo siya. Ha? Nagets? And last thing, we have, isa na lang ka, tuldo kayo sa mahumanay na. Kining compilation. Ano na yung compilation? Pagplasta gani ng financial statements. Pag muingon gani, ipakompile ko ni, normally, murag ipabookkeep, ipa-record ang transactions in accordance with PAS and PFRS na ma-plaster siya as balance sheet or income statement according to PAS and PFRS. So wala na yung assurance, nagplaster ka. You are using your accounting skills para ani na services. Nagets ba? Pwede follow? Yes. Yes. Pero bookkeeping, okay. Bookkeeping siya, specifically ka na mag-record ng transactions. Pero karon manggod, pag moingon ka sa practice of bookkeeping, pwedeng daghana dili lang ka mag-record ng transactions, magpasa kag mga tax returns, magpasa kag SSS, PhilHealth, pag-ibig, imo nang pagplastaron tanan. Uban pa ng mga reports, so murag ang bookkeeping karon diha sa practice is grabe ka broad. Kining compilation is very specific. I-plaster lang. Na mga resibo diha, sige itong plaster lang diha, itong i-compile. Nagets ba? Naghimo ka dahil ng trial balance, ang financial statements, na in accordance with PAS and PFRS. So assignment na po na, tanawa ang compilation report and compare it with the other reports. Sa report on factual findings, sa review report, and sa audit report. Okay? Okay na gets? Yes. So, kung sa may included yun ani na subject, ang included din na subject is one, kini. Ay, no. Walay labot ning kaning management consultancy services and taxation. Ang labot na kining related services in compilation ug si agreed upon procedure. Appeal na diri ang audits, appeal po ng review sa kini na subject matter. But most of the time, kini atong istoryahan ang FS audit, financial statement audit. Agad ba? So, last na lang yan para sa kanina episode. Kanina episode? Kuan. We are following standards gihapon when performing reviews, audits, assurance engagements, and related services. Ang mga tawag sa ilaha guys na mga standards
are, oh here it is. Ang tawag sila ng standards, sa international setup guys, natay what do we call as ISAs or International Standards in Auditing. Kaso, pag maabot na sa Pilipinas, ang tawag na sa iya kay PSAs, Philippine Standards in Auditing. Pero wala ka nag-iilisa ng I, di mo nag-P, kay giangkol sa Philippines. Instead, ni agi na sa scrutiny ng atong standard setting body sa auditing. Ang tawag sa iya kay AASC, Auditing and Assurance Standards Council. Ilan ang gibusisi pa? Kining Auditing and Assurance Standards Council, ilan ang gibusisi? Kaya basig, kini na mga standard ba dili applicable sa Philippine setup. So ilan ang kanawon na sila yung mga i-apply, na yung mga delay, na i-revise if ever gusto nila. Na-gets? So kung sa man siya, ng council, pila ka members, 15, 1 chairman, 14 members. Basta pag moingon sa question pa, how many members are there in the Auditing and Assurance Standards Council? Yan yung answer, 14. Kaya ang isa chairman. Ang correct na answer naman ay 15. Ang chairman, appeal ka po sa members. Nagat ba? So, unsay kuan kanang sulod ining 14 members. Ang sulod ining 14 members, guys, is una, one good gikan sa Board of Accountancy. Ng Board of Accountancy ang nag-regulate ng education and practice of certified public accountants sa Philippines. Muna ka na timan isa. Nag-regulate sa education, examination, and practice. Muna yung BOA. And we love BOA. And we have COA. And we also have walay BIR dali guys. One representative from COA, one representative from PSP. Nakalimot ko sa uban na. One representative PSP, COA, BOA, one representative from SEC, Dili Surigao Education Center ni. Kuha ni Securities Exchange Commission, and one from kanang active organization sa public practice. So, nanatay 5. So, ang kulang na lang 9. Ang 6 guys, gikan sa public practice. Kanang yung nag-audit-audit ba? Mga SGB. 6 ang kinahanglan. Kasi siyempre, Auditing and Assurance Standards Council, good. So 6, gidapat ang sa public practice. Tama ba? Unya, 1 na lang dayon guys from academe. 1 from government. 1 from commerce and industry. So, mao ni atong standard setter guys sa kinina subject. So, from ISA, mo ni yung Philippine Standards in Auditing. Tapos, from ISREs, International Standards on Review Engagements, ilan ang salaon mahimong PSREs, Philippine Standards on Review Engagements. And we have kuan. Kung wala na fall sa audit and review engagement, natay ISAEs, International Standards on Assurance Engagements. Na wala na fall din nga. So sa ato, mahimo na ng PSAEs. Tapos natay ISRS, kanang International Standards on Related Services, covering the agreed upon procedures and the compilation. Tama ba?
Pag abot na diri sa ato, may mo ng PS, RS. I know na gusto ninyo may mong master's yun. So, ang inyong himuuna lang, as per suggestion is, you listen to this discussion kay may mo man siyang guidance and understanding. Before pa mo mag-master yun na basa mo ani gani, paragraph man eh, murag law. Yan, kung di mo magsugod ani, nosebleed gito. Kung gusto gini mo, abti kayo ka sa auditing QA na mayroon ka. According to paragraph 3 of ISAE 3, malana ka. Ang basa ka to, pero sabta sa ang logic. Nagets ba? So, that's it for this itlog. Bawa na yun nun. Ang next nato is mag-start na to sa introduction sa audit, financial statement audit, guys. Okay?